صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو کیا شان ہے، کیا شاندار شخصیت ہے۔ یقین کریں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کرو، اتنی جہتیں ہیں، اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک شخصیت میں اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ آپ کے خوف خدا کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کے عشق رسول سبحان اللہ، اس کے تو واقعات ہی ختم نہیں ہوتے۔ آپ ساری دنیا میں عاشقوں کے امام ہیں، آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ سخاوت ایسی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کئی بار نبی پاک پر اپنا گھر بار لٹایا، کئی بار اپنا سارا مال لٹا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی بات کی جائے، آپ کی بہادری کی بات کی جائے تو عقل حیران ہے کہ اللہ نے کیسی بہادری دی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شجاعت کی میدان کے شاہ سوار کہلاتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر وہ مانا جاتا کہ جو جنگ کے اندر غزوے کے موقع پر نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑے، کیونکہ دشمن سب سے زیادہ حملے ادھر کرتے تھے اور ہم سب سے آگے صدیق اکبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے شجاعت بھی ایسی عطا فرمائی، فراست، آپ کو فہم، عقل اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ علماء بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، میرے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن تین لوگوں میں فراست پائی ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی فراست دیکھو، اپنے بعد خلیفہ کیسا چن کر گئے۔ حضرت عمر فاروق میں وہ کمالات دیکھ لیے تھے اور ان کا نام نامنی کر کے گئے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یعنی کس کس جہت پر بات کریں، صدیق اکبر کی ادائے سنت پر بات کریں، آپ کی سادگی پر بات کریں، اسلام نافذ کرنے میں آپ کا جو زبردست انداز حکومت تھا اس پر بات کریں۔ اللہ اکبر، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی کمال کی زندگی ہے۔ آپ کی تین خواہشیں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ آج اگر میں آپ سے کہوں ذرا کاغذ قلم نکالیے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش لکھیے، دو تین خواہشیں لکھ دیں، ٹاپ 3۔ یہ بڑا زبردست ایک ٹیسٹ ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کیجئے گا ایسے، تو شاید کسی کے ذہن میں آئے گا یار گھر تو ہے بہادر آباد میں، ایک ڈیفینس میں بنگلہ ہونا چاہیے۔ شاید زندگی کی بڑی خواہش میں ٹاپ لیول پہ یہ آ جائے گی۔ اسکوٹر والے کی خواہش ہوگی اچھی گاڑی، اور گاڑی والے کی ذرا بڑے ماڈل والی، اچھی ماڈل والی گاڑی، سیکنڈ نمبر پہ وہ آ جائے گی۔ تھرڈ نمبر پہ ہو سکتا ہے کسی کو امریکہ دیکھنے کا شوق ہو، کسی کو یورپ ہو، ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ جن کی مدینہ سب سے بڑی خواہش ہوگی۔ لیکن چیک کیجئے گا کہ وہ میری تین ٹاپ ڈیزائرز کیا ہیں، اور اب آؤ میں بتاتا ہوں عاشق اکبر کی زندگی کی تین بڑی خواہشات کیا تھی۔ آئے ہائے ہائے، کیا اچھا الفاظ بھی موتیوں کی طرح۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میری تین خواہشیں ہیں، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے حضور میری تین ہی خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ حضور میں آپ کو دیکھتا رہوں، حضور میں آپ ہی کی طرف نظر کرتا رہوں، النظر الیک۔ دوسری خواہش ہے وانفاق مالی علیک، میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں، بس خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک، حضور بس آپ کے قدموں میں حاضر رہوں، کہیں اور نہ جاؤں، بس یہی میرا مسکن۔ اب ذرا دیکھو یار یہ کیسے عاشق تھے اور ان کی تمنا اللہ نے پوری کیسے کی۔ کہتے ہیں دل کی تمنا ہو، سچی تمنا ہو، نیت اچھی ہو، پھر منزل کیسے آسان ہوتی ہے۔ النظر الیک، نبی پاک کو اتنا دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک جو انداز ہوتا تھا نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جب نبی پاک واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے، تو صحابہ کرام راوی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ جو روب نبوت تھا، جو جلال تھا، نبی پاک کی چہرے کی جو رعنائیاں تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم تاب نہیں لاتے تھے، ہم نبی پاک کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم بالکل سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ ایسے بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی صحبت تو اٹھائی، پیارے آقا کا حلیہ بیان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ادب کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پاتے تھے نبی پاک۔ فرمایا صرف 2 صحابہ تھے کہ جب نبی پاک بیان فرماتے تو وہ آقا کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے تھے، آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا النظر الیک، تمنا تھی حضور کو دیکھتا رہوں، یہ تو ہوتا رہا، مگر علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں نبی پاک کا دیدار صدیق اکبر نے کیا نا، اللہ اللہ اللہ، یہ موقع دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ 3 دن
3 रातें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक के साथ अकेले गार में रहे और कोई नहीं था, और सिद्दीक़ अकबर जलवाए जाना का दीदार करते रहे। जरा अल्फाज सुनिएगा किताब में, क्या प्यारे अल्फाज लिखे हैं। मिराकुल मनाजी में लिखा कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपना सरे मुबारक हजरत सिद्दीक़ अकबर के जानू पर रखकर आराम कर रहे थे, आप खूब जी भर भर कर चेहरा अनवर देखते रहे। उस वक्त दिल का क्या हाल होगा। वो रात ऐसी इबादत कर रहे थे जो फर्श व अर्श पर गोया कर रहा था। कायनात में वो इबादत अकेले सिद्दीक़ अकबर कर रहे थे जब नबी पाक उनकी गोद में आराम फरमा थे और सामने जमाले यार था। जरा तसव्वुर करो ना, किसी की गोद में कोई आराम करे, कितना क्लोजली दीदार किया होगा, पलके भी देखी होंगी, अबरू भी देखे होंगे, आका के रुखसार नबी पाक की मुबारक दाढ़ी को कितने करीब से और कितने प्यार से देखा होगा। कायनात में जिस वक्त ये दीदार सिद्दीक़ अकबर कर रहे थे, ये इबादत कायनात में कोई और न कर रहा था। नबी पाक के साथ ऐसा शरफ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला। दूसरी तमन्ना, व इन्फाक़ु माली अलैक, हुजूर मेरी तमन्ना ये है कि आप पर अपना माल खर्च करता रहूं। आप खर्च तो करते ही थे, मगर जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया, अल्लाह अकबर, ग़ज़वा तबूक जो है ये जैश उसरा कहलाता है, ये तंगी वाला ग़ज़वा कहलाता है। डिफिकल्ट टाइम था मुसलमानों के लिए। एक तो गर्मी का दिन थे, आप मक्के मदीने की गर्मी जो गए हैं वो जानते हैं। दूसरा तबूक बहुत दूर है। मैं जब तबूक पहली बार गया, हम गाड़ी में गए तो थक गए, बड़े अच्छे रोड बन गए अब तो। मैं सोचता रहा कि ये ऊंटों पर और घोड़ों पर कैसे गए होंगे, कितनी गर्मी, अब तो रोड बन गए। तीसरी बार, उस जमाने में मुसलमानों पर गुर्बत भी बड़ी थी, ऊंट भी नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे, लश्कर बहुत बड़ा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट किया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, जैश उसरत के लिए, ग़ज़वा तबूक के लिए माल की जरूरत है। बड़े बड़े सहाबाए किराम, ये वही ग़ज़वा है जिसमें हज़रत उस्मान गनी ने खड़े होकर बार बार ऐलान किया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को जन्नत की बशारत अता फरमाई। यानी खजानों के मुंह खोल दिए साहबा ने। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माइंड सेट देखें, ये मेरा आज का मेन टॉपिक है क्योंकि फैमिली के लोग बैठे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माइंड सेट क्या था। कहते हैं हर बार सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़ जाते हैं नेकियों में, जब देखो ये आगे बढ़ जाते हैं। आज मेरे पास थोड़े पैसे अच्छे हैं, वेल ऑफ थे, कामकाज ठीक होगा, कहते पैसे जमा हो गए थे, मैंने सोचा आज मौका है सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ने का। कहते मैं अपने घर का आधा माल लेकर नबी पाक की बारगाह में पहुंच गए, 50%। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर कहते हैं, हुजूर जो घर में था आधा ले आया, आधा आपकी बारगाह में अल्लाह के लिए लाया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। हजरत उमर कहते हैं कि अब मुझे ये इंतजार था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या लाते हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा था मैं आगे बढ़ गया हूं, मैंने 50% दे दिया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब आते हैं, सुभान अल्लाह। और अब जरा गौर से सुनिएगा कि आपके पास जो माल था ना, वो अपरेंटली यानी दिखने में थोड़ा था, पोटला थोड़ा सा था, हजरत उमर का ज्यादा था। ये भी सीखना है आज। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वो माल लेकर आ गए। जब वो माल लाए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा, हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया, 100% ले आया हो। कहा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तारीखी जुमला था। कहते हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त तारीखी जुमला फरमाया कि उस दिन मैंने जान लिया कि मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी तीसरी तमन्ना क्या थी? वल जुलूसु बैन यदैक, मैं हुजूर के कदमों में रहूं, हुजूर की बारगाह में हाजिर रहूं। जिंदगी भर तो हाजिर रहे, मगर अल्लाह ने मकाम देखो कैसा दिया। आपने वसीयत की कि जब दुनिया से चला जाऊं ना तो मेरी मैयत रोजा रसूल के बाहर रख देना और आका से अर्ज करना, हुजूर अबू बकर हाजिर है। अगर दरवाजा खुल जाए नबी पाक के रोजे का खुद ब खुद तो मुझे दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफना देना। यही किया गया। अब ये सुभान अल्लाह, ये वसीयत भी कैसी कमाल की थी कि रहती दुनिया को हमें हमारा अकीदा बता गई कि सिद्दीक अकबर का अकीदा ये था कि हुजूर जानते हैं
हुजूर रोज़ा अनवर में सुनते हैं, हुजूर की तरफ से जवाब आएगा। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर का अकीदा भी ये है, और जिन सहाबा ने अमल किया, आपकी वसीयत पर अमल किया, उनका अकीदा भी ये है। और आज 1450 साल के बाद हमारा अकीदा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है। सिद्दीक़ अकबर का जनाजा ले जाया गया, वसीयत पर अमल किया गया, अर्ज किया गया हुजूर अबू बकर हाजिर है, अल्लाहु अकबर। रिवायत के अल्फाज हैं, दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाज आती है, हबीब को हबीब से मिला दो, कि हबीब को हबीब से मिलने का इश्तियाक है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज नबी पाक के साथ सुबह क़यामत तक मौजूद हैं। सुनो कैसा साथ मिला, सहाबा की जमात मौजूद थी। एक बार नबी पाक सहाबा के दरमियान आए, दाएं हाथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ था, बाएं हाथ में हजरत उमर हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया देख लो, जिस तरह आज आए हैं इस तरह क़यामत के दिन भी हम अपनी कब्र से इसी तरह बाहर आएंगे। नबी पाक जब क़यामत के दिन महशर के मैदान में आएंगे, दाएं हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ होगा। अल्लाह अकबर, कैसा सलीम दिया आका ने सिद्दीक अकबर की खिदमत और मोहब्बतों का। क्या प्यारा शेर है, शायर लिखते हैं ना, मोहब्बतों का सिला ऐसा कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसा कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे हैं। नबी पाक ने अपने साथ सुलाया हुआ है। तो बहरहाल तीनों ख्वाहिशें रब ने पूरी फरमा दी। नबी पाक से इश्क सीखना हो, नबी पाक पर सब कुछ कुर्बान करना सीखना हो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात को पढ़ा जाए। अल्लाह करीम हमें सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके सदके नबी पाक की मोहब्बत अता फरमाए और हमें उनके फैजान से माला मान फरमाए। तुरबत सिद्दीक़ अकबर पर करोड़ों अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आते रहें, दावत इस्लामी का मदनी चैनल देखते रहें। ऐसी स्पीचेस अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मदनी चैनल देखेंगे तो इंशाअल्लाह सीखते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।